Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman Salman semuanya. Ketemu lagi sama aku Aldi. Aku tutor, sebenarnya aku sehari-hari itu di Zenius, gitu. Teman-teman tahu gitu. Ya, tau lah Zenius Education, kalau enggak keterlaluan, harus download dari App Store sekarang. Ya. Nah, di Salman aku sehari sebenarnya aku daftar ke sarjana itu dari pendidikan sosiologi. Cuman entah kenapa di Salman ketimbang sosiologinya, aku lebih banyak dapet kayak let's say everything about English gitu. TOEFL, IELTS, GRE, SAT gitu ya, atau tes-tes persiapan masuk ke International Undergraduate Program itu aku banyak banget dapet gitu. And then apa namanya? English, tadi all about English, and then sekarang all about Japanese juga tuh aku banyak banget pegang, and then programming komputer juga gitu, KSN Informatika SMA, atau misalnya apa, kemarin ada yang mau belajar Python juga kan dikakuin juga, and then selain itu juga TPS juga kadang dikakuin gitu, TPS UTBK, bahasa Indonesia gitu kan, sering kakuin juga gitu kan. Anyway, di video ini aku pengen ngobrol dengan teman-teman soal motivational letter. Jadi the big idea of a motivation letter adalah teman-teman nulis di situ apa yang memotivasi teman-teman untuk masuk ke satu perguruan tinggi atau ke kerja. Kalau misalnya ini wawancara kerja gitu ya. Kalau misalnya ini konteksnya buat melamar pekerjaan, teman-teman tuh nulis apa yang memotivasi teman-teman untuk masuk ke kerja itu. Kalau ke perguruan tinggi, berarti itu apa yang memotivasi teman-teman untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Dan biasanya kalau di ini International Undergraduate Program berarti dia bahasa Inggris. Kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya bukan, kadang-kadang boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris gitu. Tergantung jurusan yang dituju. Bahkan kalau misalnya ke jurusan bahasa asing atau sastra asing, bisa jadi bahasa itu yang harus dipakai, gitu ya. Nah, teman-teman, goalnya adalah aku gak pengen teman-teman di motivation letter itu cuman nyebutin doang. Oke, aku pengen masuk ke UGM. Oke, kenapa UGM? Iya, soalnya UGM universitas favorit, bla 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 bla. Kalau teman-teman cuma nyebutin doang, powernya kurang. Aku pengen teman-teman tunjukin ke aku. Kenapa teman-teman pengen masuk UGM? Apa yang memotivasi teman-teman pengen masuk UGM? Tunjukin ke aku. General rule-nya, gitu ya. General rule-nya, gitu ya, adalah ini nih. Aku ketik di layar ini sekarang ya. General rule-nya adalah show, don't tell. Ini general rule-nya. Tak gedein dulu dikit layarnya. Nah, general rule-nya adalah show, don't tell. I don't want you to tell me why do you want to be accepted to UGM. I want you to show me why do you want to go to UGM. Begitu pula perguruan tinggi lain. Aku pengen teman-teman ceritain ke aku kenapa teman-teman pengen aku nggak pengen teman-teman ngasih tahu aku kenapa teman-teman pengen masuk Unair. Aku pengen teman-teman tunjukin ke aku secara tertulis kenapa teman-teman pengen masuk Unair. Itu big idea-nya suatu motivational letter. Jadi ketika seorang penilai itu menilai motivation letter, dia nggak akan hanya menilai grammar, which is grammar juga salah satu cara untuk show them gitu ya. Tapi nggak akan hanya menilai bahasa yang dipakainya aja, tapi yang mereka benar-benar nilai adalah whether you show them that you really want to go to UGM atau Unair atau perguruan tinggi lain atau pekerjaan lain gitu yang teman-teman pengen masukin. Nah, to better show an example, mari kita lihat beberapa contoh motivation letter yang ditulis sama beberapa orang anak Salman. Kita lihat ini. Dear Sir or Madam, I'm writing this to apply for the International Undergraduate Program of Universitas Gadjah Mada, Faculty of Psychology. Since I was little, I always looked up to my grandfather. Not only he is successful, ini harusnya not only is he ya, teman-teman. Ya. Not only is he successful, but he also has a great attitude. He was the first person in his family to get a bachelor's degree. He was also the first to buy a house. All of his family members always looked up to him from the past until now. Even so, he has always been humble and never showed off that he was wealthier than others. I believe that he learned great manners and got many connections because he went to Universitas Gadjah Mada in his teenage years. That is what inspired me to take a degree in Universitas Gadjah Mada. Oke, di sini ada personal reference gitu, bahwa kita pengen masuk UGM karena ada orang yang kita kenal dalam arti kakeknya dia pengen masuk ke pernah masuk ke UGM dan dia jadi orang yang everyone looks up to, sehingga dia inspired dari kakeknya. Oke, mari kita lihat lagi bawahnya. I live with my grandparents under the same roof, so I talk to them a lot, especially, nah ini kekurangan koma nih ya. So I talk to them a lot, especially my grandfather. He encourages me wholly so that I can have high confidence.
The first time I shone was in the fifth grade of elementary school. I joined an English speech competition and won first place at the provincial level. Unfortunately, I lost at the national level, but that did not lower my confidence. I applied to Jakarta's best junior high school, the SMP Lab School Kemayoran, and got in. In junior high school, I joined a lot of non-academic programs to fill in my free time. One of the programs that I participated in was an international festival. I was in a traditional dance group with my friends. The group was made months before the festival. We were also trained since the group was formed. Thankfully, the hard work paid off. We got to be the first winner of the International Folk Dance and Music Pieria Fest in Noiporoi, Greece in 2017. I also joined many non-academic activities in high school. I was part of the class representative, perwakilan kelas gitu ya, as field supervisor 10, language division, and I led a few events as a field leader. I also joined a yearly school theater and played a side retro as the antagonist. The character I played was out of my comfort zone. Nah, di sini aku suka ini karena dia nunjukin bahwa dia mau untuk keluar dari comfort zone-nya dia, gitu. Kalau kita lihat lagi, she was raised by her grandfather to become a humble person, gitu kan. Dia kakeknya ngajarin bahwa dia harus punya ngajarin dia supaya dia jadi punya confidence yang tinggi, dan kakeknya tuh nyontohin ke dia untuk jadi orang yang humble. And then ketika dia dikasih peran atau hal yang antagonis itu kan, biasanya kalau di Indonesia itu kan antagonis dalam drama tuh kan punya kesan yang kayak wah gimana gitu ya, agak-agak negatif antagonis drama, dalam arti bukan negatif gitunya, dalam arti si antagonis itu punya perilaku yang nggak boleh dicontoh, biasanya gitu kan kalau drama-drama di sekolah gitu. Nah dia akhirnya mau untuk nge-play comfort di luar dari comfort zone, which is something yang aku acungi jempol gitu, karena nggak banyak orang di Indonesia pengen keluar dari comfort zone. Udah gitu dia lihat nih, I needed to speak in a Sundanese accent and act brutally. Di sini dia nge-show lagi keluar comfort zone-nya tuh kayak gimana. Dia harus ngomong dalam aksen Sunda dan bertindak secara brutal. Nah, di sini dia nunjukin out of the comfort zone-nya. Ini aku suka banget. Gitu. Karena kita lihat, why should UGM choose me? Mari kita lihat. The paragraph above about my achievements show that I have the ability to socialize and communicate in an international environment. It also shows my skills in adapting and my quick learning trait. Moreover, I've always been trusted by my friends to be a safe place to tell their personal stories and ask for advice. Thus, I managed to have really good problem-solving skills and learn how to respect other people. Oke, di sini dia pengen ngetekanin lagi bahwa paragraf yang dia sebutin sebelumnya adalah untuk nunjukin, to show that I have the ability to socialize and communicate in an international environment, which is sesuatu yang UGM akan appreciate, apalagi ini international undergraduate, gitu kan, dia di awal bilang itu untuk international undergraduate. The ability to socialize and communicate dalam international environment yang dia tunjukin dengan bisa main peran drama yang out of the comfort zone dan harus ngomong pakai aksen Sunda dan bertindak secara brutal, itu nunjukin bahwa dia bisa adaptable dengan lingkungan yang baru. It also shows my skills in adapting and my quick learning trait. Itu udah ketunjukin banget. Plus masalah international environment-nya juga ditunjukin banget dari bahasa Inggris yang dia pakai gitu. She uses clear English, which is something that I give her a thumbs up gitu. Moreover, I have always been trusted by my friends to be a safe place to tell their personal stories and ask for advice. Thus, I managed to have really good problem-solving skills and learn how to respect other people. Di sini dia nunjukin dari mana dia punya group problem-solving skills-nya, bahwa teman-teman dia percaya sama dia untuk jadi tempat yang aman dan ngasih tahu personal stories dan minta saran. Makanya pas dia bilang dia punya good problem-solving skill, udah kebukti sebelumnya, dia ditunjukin sebelumnya. Therefore, I'm very keen to be a part of Universitas Gadjah Mada. If I get in, I will try to be the greatest version of myself so that I can finish my studies and reach my dreams. Completing my studies in Europe and being a psychologist. Oh, berarti dia pengen masuk ke jurusan psikologi. Her qualities, social skills, dan segala rupa dengan cita-cita dia sebagai seorang psikolog, itu align banget. Gitu. After graduating, I will implement apa knowledge I have learned to help my patients also build my mental clinic. Oke, dia udah punya cita-cita ke depannya. Dia udah tahu apa yang dia pengen lakuin di masa depan, nge-build mental clinic-nya sendiri. Gitu. Universitas Gadjah Mada always has the positive energy that makes me want to learn and earn something from there. I'm hoping that I could get the opportunity to get into the international undergraduate program Universitas Gadjah Mada Faculty of Psychology. Nah, di sini ini aku contoh motivation letter yang cakep banget gitu. Ini aku gitu ya. Aku udah nangkep kenapa dia pengen masuk psikologi. Dia udah nunjukin ke aku bahwa dia punya all the necessary qualities yang menurut dia pas untuk jadi seorang mahasiswa sekaligus menjadi seorang psikolog di masa depan. Dia udah tahu cita-cita dia apa. Dia pengen ngebikin mental kliniknya sendiri. She showed me that UGM should accept her because she has qualities that other people might not have. Itu buat aku diacungin jempol. Yang kurang dari motivation letter ini adalah minor tapi
Beberapa perguruan tinggi itu kadang-kadang minta motivation letter yang di dalamnya ada singgungan tentang financial support orang tua. Nah, itu kadang-kadang bisa diminta sama perguruan tinggi. Kalau memang perguruan tingginya minta, coba lihat teman-teman di sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ya di masing-masing perguruan tinggi. Kalau perguruan tingginya memang minta, berarti teman-teman juga harus bisa show ke UGM atau ke perguruan tinggi yang memintanya bahwa teman-teman punya financial support yang siap untuk mensupport kuliah teman-teman 4 tahun. Gitu. Kalau memang diminta sama perguruan tingginya. UGM nggak secara spesifik minta di motivational letternya dijelasin tentang financial support. Jadi it becomes free gitu ya untuk anak-anaknya untuk nulis tentang itu atau enggak by the time this video is made gitu. Bisa jadi mungkin pas teman-teman nonton video ini di waktu yang lain ternyata mereka minta. Kalau kayak gitu kasusnya siapin aja gitu. This is a good example of a motivational letter gitu bahwa dia show that she wants to be accepted into UGM. Oke, kita coba lihat satu lagi motivational letter dari anak Salman yang lain. Aku nggak akan sebutin namanya, ini keep anonim karena kita pengen fokus ke kontennya. Mari kita lihat yang kedua ini, oke? I easily empathize with others. Aku skip intronya karena ada namanya ya. I easily empathize with others and have a great desire to help others. Sometimes this is often used by others for negative purposes. But I believe that as I get older, have more experience and know more people, I will be able to sharpen my feelings so that I become wiser. In achieving my goals, I am a person who is steadfast in fighting for them. But if something doesn't go according to my expectations, I will feel uncomfortable. Nah, di sini dia nunjukin her own personal qualities. She loves helping people. Sometimes she is also manipulated or used by people, gitu. But she believes that the more people she meet, the more experience she has, she will be able to sharpen her feelings so that she becomes wiser. Dan memang betul bahwa wisdom itu nggak bisa didapat sekedip gitu. The more experiences we have, the wiser we will be. Ini dia she raised a good point. And dia juga nunjukin satu lagi personal quality-nya dia, bahwa dia akan terus berjuang untuk achieving her goals gitu. Tapi ketika sesuatu goes out of plan, dia akan feel uncomfortable. Gitu. Ini dia dengan PD-nya menunjukkan something that she feels like is her quality gitu, whether it is good quality or bad quality. Dan di dalam suatu motivation letter, teman-teman nggak harus selalu memamerkan kelebihan teman-teman sepenuhnya gitu. It's okay to say something that you feel is your flaw. Gitu. It is perfectly fine to show your flaw. It makes you sound more human. Gitu. Itu ngebuat teman-teman kedengeran lebih kayak manusia. Gitu. It sounds more human. Gitu. Sehingga aku yang menangkapnya bahwa okay, you admit your own flaw. It takes a lot of courage to admit your own flaw. Itu butuh keberanian yang tinggi untuk mengakui kelemahan teman-teman. Dan itu tuh bagus banget untuk dimasukin ke motivational letter. I believe that by meeting many people and discovering new things, I will learn a lot about this. It shows that she wants to learn. There are several driving factors that fuel my motivation to become a doctor. Okay, dia pengen jadi dokter. First, this has been a dream since childhood, which was motivated by my big family who mostly work as doctors. For instance, my mother is a doctor. She's a role model for me because I see that she has a spirit of service and empathy in terms of good health, easy adaptability, and being accepted in various circles. That makes me want to be like her. Second, after I become a general practitioner, I dream of becoming a nuclear medicine specialist doctor. Dia udah punya spesifik pengen jadi dokter spesialis apa. She knows what she wants to achieve. Dia tahu apa yang dia pengen capai dalam hidupnya. This is a great point. Dan ini yang benar-benar aku biasanya pengen cari dalam satu motivational letter. That translates to my plan to continue my studies to a specialist level. While my mother motivated me since I was a child, my father opened a whole new world by showing me that there is a scarcity of nuclear specialist doctors in Indonesia. I see there are still a few specialist doctors in this field, so this is an opportunity for me to serve the community. That is why information and services about nuclear medicines are still limited. For example, in the case of cancer, to obtain the most detailed examination to see the extent of the spread of cancer cells, you can use nuclear medicine. Furthermore, the distribution of nuclear medicine services is still very limited, only occurring in certain hospitals. Di sini, si calon mahasiswa ini udah benar-benar nunjukin seperti apa keadaan di lapangan. Bahwa ternyata informasi tentang pengobatan nuklirnya itu masih luar biasa kurang. Gitu. Jadi dia nggak hanya cuman bilang bahwa saya pengen jadi dokter spesialis nuklir, tapi dia benar-benar bahkan sampai nunjukin keadaan di lapangannya seperti apa, bahwa ternyata terjadi scarcity, keterbatasan informasi dan layanan tentang pengobatan nuklir. Tuh. Kita lihat nih. I also want to optimize my knowledge for the public. It is not only to become a functional doctor who works in hospitals, but also to become a teacher and researcher because nuclear medicine still has a lot of potential to be developed. As I mentioned above, information regarding nuclear medicine, as well as its accessibility, are scarce.
What a lot of people aspire to become a doctor, not limited to nuclear medicine specialist, a person who wishes to make it more accessible and known to the public will be a strong driving force of change. They can become a person whose struggles will improve Indonesia's health in the future by striving to make previously hardly curable diseases be treatable by nuclear medicine. In addition, we have yet to know what kind of diseases will evolve in the future. The advancement of nuclear medicine might become crucial in treating those diseases, yet the availability of Indonesian nuclear medicine knowledge is, as I have mentioned, scarce. International exposure will enable me to gain immense nuclear medicine knowledge from foreign countries, so I wish to prepare to face such challenges ahead by enrolling to IUP Unair's Faculty of Medicine. Dia pengen masuk ke Unair, dan dia di sini udah bener-bener nunjukin, kalau kataku, she really showed gitu, that why she wanted to become a nuclear medicine specialist and why she want to be why she want to go to IUP Unair's Faculty of Medicine. Gitu. Dia nunjukin bahwa dia juga pengen jadi dokter yang kerja di rumah sakit, tapi juga pengen jadi guru dan peneliti karena dia ingin mengembangkan tentang pengobatan nuklir di Indonesia. Gitu. Bahkan dia sampai menyebutkan bahwa oke, banyak banget orang yang pengen jadi dokter, tapi orang yang ingin membuat pengobatan, khususnya pengobatan nuklir itu lebih aksesibel dan diketahui publik, itu akan menjadi driving force of change yang luar biasa kuat. Gitu. Mereka akan menjadi orang yang perjuangannya bisa meningkatkan kesehatan Indonesia di masa depan dengan memperjuangkan penyakit yang sebelumnya sulit disembuhkan, bisa disembuhkan dengan pengobatan nuklir. It's a big dream. It's a very big dream. But she showed me through her letter that she is serious in achieving her dream. Ini align juga dengan pernyataan dia di atas bahwa dia adalah orang yang steadfast in fighting for them. Dan aku bisa ngelihat steadfastness-nya dia dengan dia berhasil menunjukkan ke aku seberapa krusialnya pengobatan nuklir di Indonesia itu dikembangin. Dengan menunjukkan ini. Bahkan dia sampai menyebutkan, kita bahkan nggak tahu penyakit kayak apa yang bakal muncul di masa depan. Perkembangan pengobatan nuklir bisa jadi adalah jawaban untuk menghadapi tantangan masa depan tersebut. Tapi ketersediaan di Indonesia-nya kurang. Makanya dia pengen masuk ke jurusan internasional, IUP Unair, karena international exposure akan ngebantu dia untuk bisa ngembangin itu di Indonesia. This is actually a great goal. Gitu, teman-teman. Jadi di sini, ini ada dua contoh motivational letter yang bagus banget yang bisa teman-teman contoh. Yang penting, as I said before, ketika teman-teman menulis motivational letter, I want you to show me, don't tell me. I want you to show me why you want to be accepted. Gitu. Kalau perlu jelasin keadaan di lapangan kayak yang sekarang, explain it. If you want to explain your own personal experience, explain it. But I want you to show me why do you want to be accepted. Patokannya gini. Kalau misalnya teman-teman daftar ke UGM, Unair, ITB, UI, Unpad, dan teman-teman mengatakan, oke, aku pengen masuk ke perguruan tinggi ini karena ini perguruan tinggi negeri favorit. A lot of people, basically everyone yang pengen daftar ke perguruan tinggi itu punya alasan yang sama. Mereka pengen masuk ke situ karena itu perguruan tinggi favorit. Yes, mereka pengen masuk ke situ karena alasannya itu. Everyone is like that. Makanya mereka daftar ke situ. But what makes you different? What makes you so special? Sehingga perguruan tinggi ini harus nerima kamu. Itu yang benar-benar dicari di motivational letter. Show them that you are special enough to be accepted. Makanya personal experience kayak tadi, atau bahkan a clear explanation about the field, the condition in the field, gitu ya, kondisi di lapangan, itu akan nunjukin bahwa teman-teman itu bukan orang sembarangan, sehingga perguruan tinggi negeri itu harus nerima teman-teman. Gitu. Itu bagus banget, teman-teman. Intinya, I want you to show them, gitu, that you are special enough to be accepted. Gitu. Jangan cuma bilang aku pengen diterima di UGM, but show them why do you want to be accepted into UGM. Why should UGM accept you? Show them how special you are, that they should accept you. And even though you feel like you have nothing special in yourself, you actually have, because no one is not special in this world. Everyone has their own great qualities. Admitting that you have no qualities is a great quality in itself. Mengakui bahwa teman-teman itu tidak punya sesuatu hal yang spesial adalah suatu keistimewaan tersendiri di mata aku. Bahwa untuk mengakui kita punya kelemahan yang besar itu butuh keberanian yang tinggi. Gitu. Basically, jadi nggak ada general structure baku untuk menulis satu motivation letter. Tapi ketika orang lain membaca motivation letter teman-teman harus bisa nunjukin sama mereka bahwa memang teman-teman tuh bener-bener pengen diterima di situ. Show them that you are special. If you can do that,
perguruan tinggi internasional sekalipun bakal bisa nerima teman-teman. Kayak, oke, ini anak harus gue masukin. Karena dia punya goal yang besar. Dia tahu apa yang dia pengen lakuin sepanjang kuliah, dan dia tahu apa yang dia pengen lakukan setelah kuliah. Gitu. For starters, teman-teman bisa browsing ke jurusan yang dituju. Coba cek kurikulumnya. Coba cek program yang ditawarin. Berapa SKS yang mereka tawarin, bagaimana sistem perkuliahannya, apakah misalnya untuk jurusan internasional, oke, program international exposure-nya itu kayak gimana, apakah pertukaran mahasiswa, apakah studi banding, apakah misalnya virtual meeting, atau misalnya apa, atau misalnya double degree gitu kan, setiap perguruan tinggi punya program beda-beda. Pelajari bagaimana dunia perkuliahan di jurusan yang bersangkutan gitu, baik secara akademik ataupun non akademik. Itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman supaya teman-teman bisa nunjukin kalau teman-teman tuh serius pengen diterima di sana. Oke? Okay? See you teman-teman di video yang lain. My name is Aldi and see you in the other video. Dan jangan lupa download Zenius.